जो गरम होउची ए गरम रे कौन करी कहलु चिकेन फिकेन किसी खाया इच्छा होनी आज कौन ना पूरा माछटा आई कौन देखो माने देसी ये देसी बाटा माछ को ये भाकुर दी पीस भाई भाकुर अच्छे ये आम देसी बाटा माछ आसला दी पीस भाकुर से देदेला भाकुर पीसटा आगे प्रथम खाइबा पकईदेली ये भाकुर के पकईदे भाकुर पकईदे भाकुरटा आगे भाजी जाए मस्त तो सांग मैंने ये तो भाजी बाहर करदे से भाकुर माछटा मुंडटा भी पकईदे गोटा बाटा माछ पकड़ा यहाँ कोहड़ा नुह तो चिन्हबार के भूल करेंगे कोहड़ा अलग बाटा अलग से जाऊँगी बाटा माछ नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल मु दीपक स्वागत कर ऑल न्यू फ्रेश ब्लॉग रे मोर विश्वास आप समस्त भल अच्छा सेमती भल था खुशी रुहतु आपने देखी सारे माछ सेपटे भाजिक आसी सारे भावुँ कौन गोटे करी माछर आज गोटे कौन बनईबी देखा जाओ आपण मैंने वीडियो जोड़ी होगी रुहतु जब प्रथम थर वीडियो देखते वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आउ चलो बनइबा कौन गोटे आज गोटे डिफरेंट स्टाइल गोटे कौन गोटे माछ बन खाइबा तो वीडियो रे जोड़ी रुहतु चलतु जीवा जीवा सांग मैंने दीटा पर एपर्तंत तो रोषे सरी जावा कथा कि सरी तार कारण है मुई पड़ी उठिकी पुणी आउ थे रोषे आरंभ कर मैंने माछ भाजिक मुई पड़ी माछ रेडी कर पड़ी तो माछ कौन करी पुणी से गोटे टेंशन कौन करी भाविला किसी करहबनी पखाल भात माछ झाल करदे और खाइबा बेस्ट सांग मैंने से पियाज तो है आसलनी अदा रसुण पेस्ट को पकईकी गरम रे रोषे करे बिल्कुल इच्छा हो लंका राग बेसी राग करें जी आवश्यक से करवा सांगने टमाटो पूरा दीटा टमाटो है कटा न भल लगे टमाटो दीटा पकईदेली हल्दी गुंड भी पकईदेली धनिया पाउडर टे पकईदबा और लास्ट स्वाद अनुसार लुण एत लुण हो तो तापर किसी समय पर सांग मैंने से भूषण पत्र ओके तो सांग मैंने मसला रेडी आसला से पानी देदेव झाल करवा बेसी पानी दि जावनी पानी ठीक है पखाड़ जेहेतु सांग मैंने
ଭଜା ମାଛରେ ଖାଇସାରିଲେଣି କିଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ମାଛ କରୁନି, କିଛି ରଖିଦେଲି ଏଇ ଗୋଟେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ଭାକୁର ମାଛ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପକେଇଦେବା ଆଉ, ଏତିକି ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆସି ଗାଧେଇକି ଆସିବା, ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଖାଇବା ଆଉ। ଆସି ତାର ଫୁଟିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ହେଲା। ଏତିକିରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ମାଛ ଝାଲ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଚାଲ ଗାଧେଇକି ଆସିବା, ଖାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, 3ଟା ବାଜିବ। ଖରା ଏବେ ବି ଜୋର ହେଉଛି ବାହାରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଗରମ ଜୋର ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି। ମାନେ ମୋ ବଡ଼ିରେ ଯେମିତି ରେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ, ହାତରେ ବେକରେ, ଗରମରୁ ବହୁତ ଗରମ ହଉନି, ସବୁଆଡ଼େ ଗରମ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଗରମ ଭାତ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପଖାଳ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ପଖାଳ ଖାଅ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ବି ପଖାଳ। ପଖାଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଦେଖିବା ଆଜି ରାତିକି ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଆଉ। ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର, ବଡ଼ି ଥଣ୍ଡା। ଆଖି ପାଖି ଫୁଲିଗଲାଣି ମୋର ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇ। ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଳୁଟା ଦଳିଦେବା ହେଲା, ଆଳୁ ଦଳାଟା ମେନ୍। ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ମେନ୍। ଆଳୁ ଦଳିବା, ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ନେବା। ଏ ଭାକୁରର ପିସ୍ଟା ଆଚାର ଟିକେ ଅଛି, ଆଚାର ଟିକେ ନେଇକି ପାଟିରେ ମାରିଦେବା ଆଉ। ଖାଇବାଟା ପଖାଳଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ମାଛଟା ଯାହା ହେଇଥିଲା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ବିଲେଇ ମାଛ ବାସ୍ନା ଜାଣିବ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବି, ନିଜେ ଧରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବି ଧରି ଆସେନି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି? ହଁ, ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ହେଲା। এটা হচ্ছে বাটা মাছ ହେଲା, यार टेस्ट भी बढ़िया। पोहला नुह, बाटा बाटा पोहला भीतर फरक अच्छी टेस्ट रे भी। आउ केमती जानबे बाटा पोहला
କ'ଣ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ? ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମଝିସିରା କ'ଣ କଞ୍ଚା ମାଛରୁ ବି ଦେଖିବେ। କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ? ଏଟା ବାଟା କି ପୋହଳା ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଏଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଚେପ୍ଟା କାହାର ବାଟାର ପୋହଳାର ଚେପ୍ଟା ମାନେ ଏମିତି ଚାପି ହେଲା ବେଳେ ପୋହଳାର ଲମ୍ବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମେନ୍। ଏଟା ହେଉଛି ଭାକୁରଟା। ଭାକୁର ମାଛକୁ ମାଛ ଝାଲ ନା ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଝାଲ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଡ଼ିବ। ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖରାଦିନରେ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଝାଲ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବେ ପିଆଜ ପକେଇକି ସରିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟା ଖାଇଦେବି ଯିବନି ହେଲେ ଗୋଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖଟାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଚାର ଖାଲି ଆଚାର ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ଲାଗିଛି ସେ ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏରେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଇବେ କି କହିଥିଲେ କହିକି ଉଠିଯିବେ ଘରଟେ ତରଭୁଜ ହେଇଥିଲା। ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ବିରିୟାନୀ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ମନ ହେଇଛି ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ମନ ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇବା। ଆଜି ଯିବା ଦେଖାଦବନି ଯଦି ହାରିବ। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ପଞ୍ଜାବ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେବାର ରନ୍ ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି ଫୋନ୍ ନାହିଁ କିଛି କହୁନି। ସୋମବାରଟା ବି କିଛି କହିବା କଥା କହୁନି। ମତେ ତ ଫୋନ୍ କରିଛ ରନ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତରଭୁଜ ଖାଅ। ଖରା ଗରମ ଯେମିତି ହଉଛି ବଡି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରଖ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ନହେଲେ ହେଇଯିବ। ତୁ ମୋ ଛୋଟବେଳ ମାମୁଁ ଘରେ बिस्कुट चाय खाती वो व्हाट्सएप डिपीटा कौन भाई कहना बिरयानी फिरियानी खाइयो बिरयानी मत तो भल लगे खाइबा अरे ये तुम क्या कर रही हो इस तरीके से इस बोतल को क्यों खराब कर रही हो। वो तो उसने बताया कि मैम साहब इस बोतल से हम ढेरों सारे काम अपने आसान बना सकते हैं। मैंने कहा भला शैम्पू की सांग मैंने आज ब्लॉग टी आपको केमी लगे निहत कमेंट बॉक्स में जनइबे। मुझे आशा करुँच आज ब्लॉग टी आपको भल लगे। पखाड़ भात माछ झाल वाह मत तो बढ़िया लगे खाइबा आप ब्लॉग टी केमी लगे आप निहत जनइबे। जो चैनल नुआ आसने सब्सक्राइब करेंगे कमेंट गोटे कौन कहे चैनल को शेयर जदि पारे करेंगे लाइक तो निहत भाव करेंगे माने बाध्य नुह क्या हाथ शेयर करेंगे जहाँ करेंगे सुलसुलिया पवन दौची आज ब्लॉग को ये समाप्त करुँची पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे पर्यंत मत विदाय दिंतु धन्यवाद जय जगन्नाथ।